Jika kita imbas kembali pada tragedi batang kali yang melanda negara baru-baru ini, panggilan kecemasan pertama yang diterima ialah pada jam 2.42 pagi dan bantuan menyelamat telah pun tiba di lokasi kejadian kira-kira jam 3.04 pagi. Jadi di sini betapa pentingnya sebenarnya cepat dan juga tepat keputusan yang diambil oleh pihak ataupun pasukan penyelamat ini. Jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini, bagaimana sebenarnya sistem kecemasan, keselamatan dan kesihatan awam ini penting di Malaysia dan bagaimana ianya sebenarnya mengikut kepada piawaian antarabangsa. Jadi bersama dengan saya hari ini di studio ialah dua tetamu saya cukup istimewa. Saya bersama dengan Puan Puteri Mariana Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GFIS Sdn Bhd, dan juga di sebelahnya Brian Dale, President Priority Dispatch Corporation. Assalamualaikum, selamat pagi. Very good morning to you, sir. Good morning. How are you today? I'm well. So far so good. So far so good. Nice. Okay. Kita bercakap mengenai sistem kecemasan, keselamatan dan juga kesihatan di Malaysia ini. Yang pertama sekali kita perlu faham apa sebenarnya maksudnya, apa definisi dan bagaimana sebenarnya sistem ini mengikut piawaian antarabangsa, Puan. Pertama sekali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan untuk memberi kami ruang untuk bercakap mengenai penyampaian sistem kecemasan keselamatan ini, sebab ia benda yang jarang terjemahkan secara dijelaskan. Kita kadang-kadang tidak the awareness yang ada sebenarnya some quality standards yang sepatutnya dalam sistem kecemasan ini, dan maksudnya adalah sebenarnya ia adalah sistem prosedur yang berstruktur. Dia mempunyai respon yang berstruktur yang telah diiktiraf oleh satu badan antarabangsa, di mana mereka mengambil data-data daripada luar negara, di segenap merangkumi di seluruh dunia, dan mereka menganalisakan data-data tersebut dan memstrukturkan respon supaya menjadi satu alat sebagai untuk responden kecemasan, membantu dari segi memastikan ia sampai ke sesuatu tempat kecemasan dengan lebih cepat, dan juga memastikan untuk memastikan sumber aset, sumber anggota yang diperlukan adalah sesuai dengan keadaan semasa itu. Jadi dalam hal kita bercakap tentang keselamatan awam, ia adalah penting untuk, yang paling penting adalah untuk responden sampai ke tempat kejadian yang paling cepat, dan siapakah keutamaan yang paling utama yang diperlukan dalam apa orang kata, hendak mendapat satu-satu respon itu. Jadi apa yang telah jadi bila kita cakap mencapai piawaian, ia adalah satu badan antarabangsa yang kita sendirilah di Malaysia mengikuti, dan kita harap benda ini akan menjadi satu titik sebagai sistem yang boleh diangkat di antarabangsa. Jadi sistem yang selalu kita guna pakai di Malaysia ini memang tak lari daripada 999. Kita tahu apa sahaja kecemasan yang berlaku, kita akan segera menghubungi 999. Tapi apa yang lebih penting ialah bagaimana sebenarnya respon ini cepat dan juga tepat, dan ia sampai ke lokasi kejadian dengan masa ataupun prosedur yang telah pun ditetapkan. Yang paling penting sekarang bagaimana sebenarnya tahap keselamatan dan juga kecemasan kita ini di peringkat antarabangsa. Piawaian bagaimana? Okey, jadi sebenarnya mengikut untuk makluman Syafiqah, sistem kecemasan di Malaysia ni sejak tahun 2010 kita telah mencapai satu telah mengorak langkah dengan adanya MERS 999. Ia adalah satu tapak foundation yang boleh dikatakan cuba kita
respon, kita cuba mengurak langkah supaya menjadi respon kecemasan secara digital. Dan sistem MERS 999 ini mempunyai satu knowledge base yang mempunyai aplikasi yang dilaksanakan untuk basically untuk merangkumi protokol kecemasan seperti emergency medical dan fire medical. Jadi apabila pemanggil memanggil MERS 999, dia akan melalui satu protokol yang telah diiktirafkan antarabangsa, dan oleh itu pemanggil mendapat, orang kata, dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan sebelum sesuatu kecemasan, responden kecemasan bertindak balas on site. Jadi kalau nak ikutkan sistem kecemasan keselamatan negara di Malaysia ini, kita sudah sampai ke tahap tersebut. Cumanya kita perlu memperkasakannya, dan ia juga sebenarnya selari dengan sekarang ni kita bercakap mengenai agenda madani, di mana jika saya boleh fahamkan, ia pemboleh daya strategik yang berfungsi sebagai ejen penggerak, iaitu digitalisasi perkhidmatan rakyat, in which MERS 999 telah mengurak langkah ke arah itu. Pendayaupayaan bakat terbaik negara, di mana kita banyak ia banyak berhubung kait dengan responden kecemasan yang menerima panggilan 999, dan juga memerkasaan pengurusan projek strategik. Jadi MERS 999 ini adalah projek strategik yang kita sekarang hendak memperkasakan supaya ia berada di satu tahap yang lebih jauh di antara bangsa. Ya, hari ini juga kita bersama dengan Mr. Brian Dale. Okay. Maybe you can explain further what's the function of IAD and how actually the procedures of the protocol being developed and how it's met the international standards. So the International Academy started in 1990. Yeah. And the intent was to identify the standard of practice for emergency dispatchers to be able to step somebody through delivering a child, to CPR, to any number of things that these callers are experiencing. And the thing that kind of brings it to light is we do things every day. We tie our shoes, we do things. Yeah. But the emergency dispatcher's intent, or their operating arena, is to do this blindfolded. They can't see the problem. They can't touch the problem. They're stepping somebody through how to do CPR, how to stop bleeding, and doing it without being able to touch or see anything. So it's an environment where it's easy to make mistakes. Yeah. And so our protocols are designed to work with a person who has no medical experience or no fire experience, and to step them through a short interrogation to see if someone is in immediate life threat. And if not, they can do a little bit more interrogation to see how serious the problem is. This allows the emergency dispatcher to identify what resources to be sent, how we should send them, lights and sirens or blue lights or not. Because when we run lights and sirens, we risk the event of getting in an accident. And we can't help someone if we can't get there. Yeah. So everything that's happening for these dispatchers in 60 to 90 seconds is important that they're able to step through something in a consistent fashion. Our certifications that we have allows the medical dispatcher to be credentialed in using our system, to be able to know that they're getting ongoing training, quality assurance, and everything that's happening when someone calls 999 in Malaysia is happening under the auspice of control, certification, and training. So this started in 1990. We started having boards and certifications to allow people to, the users of Malaysia or the users in Australia, wherever they might be, to propose changes to our protocols. We have to be in line with the American Heart Association, Asia Heart Association, the European Resuscitation Council. Worldwide, we have to handle this. So when we do this in 59 countries, in 29 languages and dialects, and every year, over 90 million cases go through our system worldwide.
Jadi sebenarnya untuk kita memahami lebih lanjut mengenai MERS 999 ini, kalau kita selalu tengok di kaca TV itu, sebelum sampainya bantuan kecemasan di kawasan ataupun di lokasi, adanya operator yang akan guide anda di luar sana, kerana setiap saat itu berharga dan juga setiap saat itu juga mampu untuk menyelamatkan satu nyawa sebenarnya. Jadi sebelum sampainya bantuan seperti polis ataupun bomba ataupun KKM, nanti ada operator untuk guide macam mana nak buat langkah satu demi satu. Jadi itu sebenarnya apa yang cuba ditekankan di sini mengenai MERS 999. Jadi after 10 years implementing the system within the MERS 999, what's the outcome? I think the yearly audit done by IAD, maybe you can explain. Correct. We work with all of our agencies to occasionally review how they're doing, give them feedback on how things can improve. Just coming out of COVID and all the terrible things that happened during COVID, it's unprecedented really what we and the 999 system in Malaysia had to deal with. The number of calls goes up. The dispatchers, the responders have problems as well. Mental health problems, they get sick, can't come to work. This was unprecedented in the history of emergency services to be able to deal with this. So 10 years in, things are going quite well. We're about to have our 8th Navigator Conference here in Malaysia. We have a very good partner here. And the interesting thing is that for me to look from the outside looking in at your system is the government of Malaysia and their partners have done a phenomenal job creating the infrastructure, the 999 system itself, to be able to manage things not only now but into the future with all the things that they're doing. It's quite the model to see. And when you look at a worldwide system, countrywide, doesn't matter if you call 999 at 3 o'clock in the morning or 3 o'clock in the afternoon, you're talking to a person who's been credentialed and certified, who's had ongoing training, and the experience you're going to have is going to be the same in 12-hour differences in time. Ya, okey. Menyentuh mengenai conference yang bakal diadakan pada 22 dan juga 23 hari bulan ini, Asia Navigator 2023, mungkin sedikit latar belakang dan apa di antara pengisian sepanjang 2 hari ini? Asia Navigator dimulakan rasanya we started in 2014. That was the first Navigator setelah kejayaan melaksanakan sistem protokol di dalam MERS 999. Jadi Asia Navigator ni adalah salah satu sebuah dia is one of the hub untuk conference yang dilaksanakan oleh pihak IAD di serata dunia dan Malaysia, di United States, di Australia, di Europe, United Kingdom, Europe, EU, di United Kingdom, juga di Middle East, just had that, dan juga di China. Dan jadi IAD telah memilih Malaysia sebagai hub untuk memperkembangkan dan juga memberi that awareness of the importance of protocol in terms of responding to the emergency. Kerana mereka melihat Malaysia ini adalah satu macam seperti Encik Brian kata tadi, Malaysia adalah sebagai satu contoh sebenarnya bagaimana satu negara boleh implementkan a 999 as a countrywide, dan juga tidak ada mana-mana negara sebenarnya yang telah berjaya integrasikan ke semua agensi kecemasan di dalam dunia. Polis, bomba, hospital, APMM, APM. Jadi kalau kata kita tengok di United States, for example, mereka hanya fokus kepada hospital, bomba, ataupun dan polis selalunya will stand alone. So jadi kita ada satu foundation yang sangat kuat sebenarnya. Jadi sebenarnya sistem responsif ataupun sistem kecemasan keselamatan dan juga kesihatan awam di negara kita sebenarnya sudah pun mencapai piawaian antarabangsa. Jadi ini yang perlu kita banggakan sebenarnya kerana begitu cepat dan juga efisiennya sebenarnya badan-badan reform ataupun pihak keselamatan di luar sana bertindak bagi menyelamatkan satu nyawa di luar sana. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Puan Puteri Mariana Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GFIS Sdn Bhd, and also to you sir, Brian Deer, President Priority Dispatch Corporation. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan very good luck untuk Asia Navigator 2023. Thank you. We hope the best and then kepada semua yang ingin mengetahui lebih lanjut boleh terus saja melayari laman sesawang Asia Navigator. Baik, selepas ini kita nak berehat